समस्त को प्लीज नमस्कार मु तो व्यस्त आपन देखुछंती जेपीओडी आपन समस्त को जेपीओडी चैनल रे स्वागत करे। जदि आपन ए वीडियो को क्लिक करिसंती आगो को मध्य देखंतु आपन माने वर्तमान न्यूज रे देखिबा को पाउथिबे अहमदाबाद रु इंग्लैंड जाउथिबा विमान मेडिकल कॉलेज रे टॉस हेकी ता ऊपर पड़िकी से विमानटे पूरा संपूर्ण भाव में निआरे परिणत है। सेठारे बसी थिले प्राय 242 यात्री। अनेक न्यूज यही प्रकार कहूँगी जे समस्ते मरिले किंतु वर्तमान गोटे घटना आसुअछि जड़े व्यक्ति सही विमान रु डेईकी जेतेबेले सही विमान दुर्घटना घटिया को जाउथिला ताहा पूर्वे से भाई जनक से विमान झरकारु डेई पड़े ताकू गभीर आघात लगी। वर्तमान से मेडिकल रे ट्रीटमेंट होउछंदी किंतु प्राय जेते लोक सही विमान रे यात्रा करुथिले अहमदाबाद रु इंग्लैंड पर्यंत से समस्ते सेठारे ड्राइवर पायलट से समस्ते कौन हेले निआरे परिणत हेले। अनेक लोक माने सजबाज होके जाउथिले, अनेक लोक माने अनेक स्वप्न लेके जाउथिले, अनेक लोक माने अनेक इच्छा लेके जाउथिले, अनेक लोक माने प्रथम थर पाई से इंग्लैंड को आमे देखिबो बोली जाउथिले। सेमानकर इच्छा रे ही रही गला ना से माने बंची पारले ना से माने इंग्लैंड देखि पारिले ना से माने इंग्लैंड पहुंची पारिले ना से मानकर जहा इच्छा थिला से माने ताहा को करि पारिले। सेमानक पाखरे पहुंचिला मृत्यु दुर्घटना आउ से माने निआरे परिणत है। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने ए विषय मु आपन को कहवार मुख्य कारण कौन आपन जानिछंती कि आपन को सहित केते बेले कौन हेबो, आपन केते बेले जगत को छाड़ी कि चली जिवे। आज से समस्त परिवार निमंते मु दुखी अटे जो माने परमेश्वर को न जानिकी निजर जीवन को हरैले। परमेश्वर को वाक्य लिखा जाए मनुष्य जदि समस्त जगत लाभ कर निज जीवन को हराए तेबे ताहार कि लाभ हेबो। आपण को पाखरे धन संपत्ति अच्छी, आपण को पाखरे बड़ बड़ गाड़ी अच्छी, आपण को पाखरे टंका अच्छी, आपण को पाखरे सबू अच्छी हेले आपण को पाखरे जदि प्रभु नाहंती तेबे सही जीवन रो मूल्य कौन अटे। गोटे विषय जानी रखंतु मु आपण को निराट सत्य गुड़ाक ए वीडियो रे कहया पई जाउछि। जन्म जदि आपणकर होइछि मरण यह सुनिश्चित आपण जानी रखंतु। जेतेबेले आपण माने एक सुंदर जीवन काटुछंती सही समय एक मौका अटे जे आपण सही सत्य परमेश्वर को अनुसंधान करंतु जे आपण केते सुंदर जीवन देले। लोक माने विपद आपद समय से माने जदि कहीं भगवान जदि कहीं प्रभु अच्छी मते बंचाओ बोली डाकती सही समय राइट समय हो न थाए। सही समय एक आपण दुर्घटना को सामना करुछंती सही समय सही परमेश्वर को खोजिबार समय नुहे। आपण माने सही समय परमेश्वर को खोजंतु। आपण को परमेश्वर जिते बेले सुस्थ शरीर सुस्थ जीवन देइछंती, हस खुशी परिवार देइछंती, आपण एक भल लाइफ बंचुछंती सही समय परमेश्वर को खोजंतु। ताहा एक सठिक मोमेंट हबो जो समय आपण से परमेश्वर को जानि परिबे। आपण जदि कोनोसी दुर्घटनार मुहूर्त रे प्रभु को डाकुछंती हाँ जदि परमेश्वर चाहिए सही समय मध्य आपण को कथबार्ता करिवे आ सही समय मध्य परमेश्वर आपण तांकर परिचय देबे। किंतु आपण को मु जणाया पाई चाहे समय थाउ थाउ से परमेश्वर को जानिया पाई चेष्टा करंतु। जदि आपण जन्म नै छंती तेबे मरण निश्चित अछि आ जदि आपण मरण हेउछंती तेबे विचार निश्चित हेबो आ जदि आपण विचार हेउछंती तेबे स्वर्ग और नरक निश्चित अछि। आ स्वर्ग और नरक से माने जिवे स्वर्ग से माने केवल जिवे जो माने एही जगत रे थाई निजर सृष्टिकर्ता को चिन्हले। नरक से माने जिवे जो माने भोगविलास रे बंचिले दुनियार विषय रे बंचिले से माने कदापि परमेश्वर को विषय जानिया पई चेष्टा न कले से माने नरक जहा को बाइबल रे द्वितीय मृत्यु बोली कहा जाय अछि। एही जगतर एक प्रथम मृत्यु शारीरिक मृत्यु आ गोटे आत्मार मृत्यु जहाँ नरक रे अटे ताहा द्वितीय मृत्यु बोली कहा जाए। आउ जीवन मध्य दुईटी अच्छी गोटे यही जीवन को छाड़िला परे आउ गोटे जीवन अच्छी जो जीवन अनंत जीवन
যে ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯୀଶୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭାଗିଦାର ହେବେ ଏହି ବିଷୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଘଟଣା ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କି ପ୍ରକାର ହେଲା କି ପ୍ରକାର ଘଟିଲା କି ପ୍ରକାର ହେଲା ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯାଇ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ମନ୍ଦିରରେ ନଦୀରେ ପୋଖରୀରେ ପଥରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ସେମାନେ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ହରାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମରଣ କେତେବେଳେ ଆସେ କହିକି ଆସେ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ କିନ୍ତୁ ମରଣ ହଠାତ୍ ହେବ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯାହା ଭାବନାରେ ହିଁ ରହିଯିବ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ହିଁ ରହିଯିବ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେଠାରେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ମରଣକୁ ଦେଖିବା ସେଥିପାଇଁ ତାହା ପୂର୍ବେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଉଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେତୋଟି ପରିବାର ନିଜର ପରିଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହରାଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋବଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହସ୍ତ ବଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ମରିଗଲେ ତ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି କିଛି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିଜର ସଦସ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।